Bismillahirrahmanirrahim. Nun kha nun kha nun kha ya ha ya ha ya ha ya ha bajim 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 yamim 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 bamim 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 nun mim nun mim nun mim tamim 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 samim 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 baya 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 ya 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 nun ya nun ya nun ya ta ya ta ya ta ya sa ya sa ya sa ya nun balam nun balam nun balam ta nun lam ta nun lam ta nun lam ba ya lam ba ya lam ba ya lam ya talam ya talam ya talam sa salam sa salam sa salam nun banun nun banun nun banun banun nun banun nun banun nun tayanun 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 yatanun 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 sasanun 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 jim jim ha ha ha
खो 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 हासा 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 खोबा 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 जीम ता जीम ता जीम ता ताहता 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 या जीम बा या जीम बा या जीम बा बा खोता बा खोता बा खोता बा खोता ता 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 हा 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 बा ता बा ता बा ता या हा या हा या हा ता हा ता हा ता हा नून ता नून ता नून ता हा 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 या हा बा या हा बा या हा बा बा हा अलिफ बा हा अलिफ बा हा अलिफ बा हा मीम बा हा मीम बा हा मीम दाल दाल जाल जाल जीम दाल जीम दाल जीम दाल खो जाल खो जाल खो जाल रा रा za za jim ra jim ra jim ra kho za kho za kho za। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है पेज नंबर 3 लेसन नंबर 3। तो उम्मीद है आप हजरात को भी यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसकी बार बार आपने दोहराई करनी है ताकि ये आपको अज़बर याद हो।